हम लोग अभी भी यहाँ ही रोक रहे हैं। फिर हम लोग का गाड़ी वहाँ है, तो हम लोग का मेरी मम्मी अभी चाय खा रही है, तो वहाँ जाएगी। अभी हम लोग मम्मी का चाय ख़त्म हुआ, फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के कुछ स्नैक्स खाएंगे, खाना खाएंगे। स्नैक्स मतलब वो बाउल, चिप्स, हाँ चिप्स, कैडबरी, बिस्कुट, ये सब खाएंगे जो वो दुकान से हम लोग किने, वो सब खाएंगे। तो मेरे पापा मुझे देख रहे हैं। देखिए कितना, मैंने उस होटल का नाम है, रुकिए आप लोग अच्छे से टाटा। गाड़ी पे उठ के मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो गाइस यहाँ ওয়েদারটা কিন্তু বাম্পার আছে, আর যদি বৃষ্টিটা নামে আহা হালকা একটা ওয়েদার হতো কিন্তু হ্যাঁ কি করছো? বৃষ্টি হবে না, আমি আরেক বৃষ্টির কথা বলছি, আর मिस्टर का भाई 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 नहीं चलो यार नहीं এই তোরা খা তো। এই বাবু খাবি? हाँ हाँ বাউলি রে দাও, বাউলি बाउली नाও। আনো জল খাবে, জল তো ওখানে আছে। আরে এই বাবু জল আছে তো, কোথায় দেবো? সব আছে, ওই দাও ওইদিকে আছে। আছে গায়ে ফেলিস না কেন অত বড় বোতলটা? ভর্তি আছে পুরো। বাহ কি ওয়েদার মাইরি, ওয়েদার সত্যি গালে মানে সত্যি ভাবা যায় এই ওয়েদারটা হবে। এই ওয়েদার, তারপর আবার রাস্তা পরিষ্কার। আরে আজকে তো ব্যাপক। না বাবা আমি খাই না সোনা, আমি খাই না সোনা, আমি খাই না বাবা, জানে বিস্কুট। আচ্ছা বিস্কুট তুই ওটা খেয়ে বিস্কুটটা করবি, ওটা দিবি। আর আমি পুরিয়া খাবো, আমি চা খেয়ে আর বিস্কিট খাবো, তুমি জানো না? পুরিয়া আছে তো তোমার? কি না 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 আছে, আমি যা আছে হয়ে যাবে। রাস্তা থেকে আরেকটা নিয়ে যাবো গাড়ির ওপর আগে। আমরা না খালে ফির হাতটা ধোয়া নেই, হাতটা চাটছে। আমরাও খেয়েছি হাত চেটে চেটে।